mong nhớ điều một đấy xem mặt Soman cái này गाड़ी को गाड़ी ना ini tarik ke pun sama mau komersial ani pasti dulu दिमागलो आर्थिक टेंशन माने ओ गाड़ी सरकार आपको आनी गाड़ी करना हम बोले दिमाग में माने नहीं माने बोले कोसे अंदर तो ना बहुत किस्तें हारे पड़े माने ओपरला गाड़ी आता है वो कॉमर्शियल का पता है वो गाड़ी बनाए ना यहाँ पर मुख्य मैंने कॉमर्शियल दोनों में जुटो तो बापू को दोनों का और वो ते आने वो एक दिन पीछे तो मैं बोली ले আপনি মানে ও আমাকে মানে গাড়ি আগে লোক আগে গাড়ি কিন্তু মানে আপনি গাড়ি করার গাড়ি করা হচ্ছে না তাহলে কমিশন কইছিলেন আমি সব আমার তো বলে ওই আগে বলি গাড়ি আমার তো সঠিক kita amat short amat নিজের বলে তো আমি বিলে তো পয়সা লোক বলেगा तो ও পয়সা কইলা মই মনে কইলা দুর্গা মা না এনে মই গাড়িটো পাই গ'লে মই কালি একদিন বাকি আমাকে বলেছে আমি আপনার পর খাই Ay, con el lupo.